1 kayo. Number 1. Pass yung number 1 kayo. 2. Kurigawat yung number 1. Siliban. Pass to Landa. Landa ngayon. Oy! Taman. Gawin na po. 5-2. Ready time, last 6 minutes. Alive, Sa ilalim, ubigan number 1. Oy! There's the foul. Hindi ba? Madrid. Pass ang ilan. Madrid ngayon, driving the ball. Quirino ball. Wala. Rebound. Tumpaya ngayon. Tumpaya na. Pass to Tangilan. Tumpaya to Madrid. Sumalfal. Number 4. Then to shoot. Number 4 to number 8. Number 8 for 2. Pasok. Backboard. Dupaya. Wala. Nakuha na yung Bakiran. Subok pa na kayo Bakiran. Round ng kanyang Pere. Number 4. Try to shoot. Nakuha na kanyang. Number 4. To number 1. Akiran! Okay. Back to the ball game. Nakuha kayo, number 6. Pinasa na labas. Number 6 to number 4 ngayon. So that's it. Siriban, pass to Bakiran. To Kurigay. Ngayon, nag-aaral na play. Pinasa kayo Lana. To Siriban, tumira ng 3. Apalo, Siriban ngayon. Pass to number 3. Number 3 to number 7. 10 to shoot. Bakit to shoot? Siriban! Bakiran! Pasok! Bakiran! Last throw. Pasok! Pass to number 27. Wala! Hindi pa kabay na Siriban! Tanda! Pasok! Number 1. Loader! 3 points. Passing to number 1. Number 1 ngayon. Huli! Nakuha ni Ligay. Huli kayo. Nakuha ni number 1. Number 9. 3 points. Tidak sa labas. Wala. Pasok.
Pass to Alayban. 32-33. Magbalgari. Wala. Riba. Quirino. Reverse. Ay, ang ganda pusod. Wala kayo. Pasok. Second throw. Wala. Walang bola. Nasa saksak. Pasok. Wala. Rebound. Red, tatanda. 16. Alayban. 2 points. Number 1 ngayon. Number 1. Ganda. Ganda pas komen. Sila ang buwan. Okay. Number 1. Number 1. Number last. Number 1. Foul. Number... Wala. Ng bola. Number 1. Number 1 ngayon. Number 1. Laban ang kadalang defense number 77. Passing to number... Alayban! Nakuha na steal by number 4. Number 4 ngayon. Number 4. Pili nasa... Pasok! Number 4. Number 4. Setting the pace. Sinugod ang basket. To number 2. Pasok! Number 3 po. Yes! Wala pa rin. Nakuha ni Tanda. Tanda ngayon. Wala pa rin. Nakuha pa rin. Tanda. Pass to Torio. Torio to number 77. Pasok! Number 1. Mira. Wala. Nakuha ni Torio. Torio ngayon. Passing to Dupaya. Dupaya ngayon. Dupaya. 2 points. Career hit. Number 4. First wala. Score. Second. So, number 5. Number 5 ngayon. To number 1. Number 1. Number 1. Number 1 ngayon. Dennis shoot. Number 77 to Siriban. Siriban ngayon. Siriban. Samansip. Tama. Marigatorio to Siriban. Siriban ngayon. Dupaya. Dupaya. Number 5 ngayon. Number 5, passing to number 2. Number 2, nakuha ni Dupaya ngayon. Dupaya sa 1. Laban na number 77. Napaka-impit, number 67. Nakuha ni... Oy! Nakuha ni number... Second one. So... Nakuha ni Dupaya. Dupaya ngayon. Dupaya! Rebound number 3. Wala. Rebound ni Dupaya. Dupaya ngayon. Dupaya to si Riban. Si Riban! Number 4. Number 4 ngayon. Number 4, passing to number 8. To number 4. Number 4. Pasok.
Rivan. Si Rivan. Still by number 1. Number 1, 2 points. Number 1 pa rin, 10 shoot. Last row. Wala pa rin, rebound by Tangilan yun. Pass si Rivan. Si Rivan, tulad na. Rebound by Lan. Pass si Rivan. Si Rivan. Si Rivan pa rin. Tulad na. Double. Number 1 ngayon, pass to number 12. Good for 2. Time out. And shoot. Two points. Number 1 yun. Still may Lupaya. Wala yung last row, Parevan lead. No good. Lupaya. Intercept by number 1. Last 10 seconds. 2 points. Next game, game number 2. Lupaya Alayban. Alayban, one shot rin. Wala. Rebound, may tanda. Ang tanda sa Alayban. Alayban, nakasot. Nakuha pa rin yung Lupaya ang rebound. Lupaya to Alayban. Alayban, humingi ng pick. Alayban ngayon. Number 1. Yung the ball. Pass. Sa gitna. Pasok. Lupaya sa Alayban. Alayban ngayon. Wala. Rebound. Last touch. Number 1 ngayon. Number 1. Number 1. Tumira. Wala. Pass to Torio. I mean the ball. Pass to Lana. Lana ngayon. Number 2. Nakuha number 1. Number 1 ngayon. Number 1. Binigay ka number 8. Jump shot. Pasok. Smooth na smooth. Alayban. Red shot. Nakuha ni. For 3. Number 1. Number 1 ngayon. Number 1. Lupaya, binigay ng pick ni Tanda. Lupaya to Landa. Pasok to Torio to Lana to number 16. Magandang balance para kay Alayban. Number 1. Nakuha ni Torio ngayon. To Lupaya. Time 51 seconds. Alayban, lagi na ball. Wala, rebound, taklan. Nakuha ni Tupaya ngayon. Tupaya, Lana. Nakuha ni number 10. Number 1 to number 8, pull-up jumper. And a basket. 3 seconds. Out of bounds. Last goal.